Praise the Lord. Gloria a Dios. God is good. Dios es bueno. It's good to see you tonight. Es bueno verles hoy. Pastor Eric, Pastor Eric, Pastor Isaac, Pastor Isaac they are ministering están ministrando in Mexico. en México. So we ask the Lord to bless them. Pedimos que los bendigan. They tell me the meetings are powerful. Me dicen que las juntas han estado Let's hold grandiosas. up our Bible. Vamos a levantar nuestra Biblia. Thank you, Holy Spirit, Gracias, Espíritu for Santo, ministering to us tonight. para ministrarnos hoy, Señor. Come, Holy Ven, Spirit, Espíritu Santo. touch every life. Toca cada vida. Minister to everyone Ministra a cada uno de that nosotros. is watching and listening, Así que es con los que están viendo y Healing to escuchando. everybody Sanidad a todos that is not well, que no están bien and blessing y bendiciones to all those that are listening. a todos los que están In escuchando Jesus' name. en el nombre de Jesús. Help me, Holy Spirit, Ayúdame, Espíritu to Santo, share the word a compartir la and minister palabra to the people y ministrar a la gente in Jesus' en el name. nombre de Jesús. The title of my El message, título del mensaje: Jesus Jesús is wonderful. es grandioso. Jesus Jesús is incredible. es increíble. Jesus Jesús is awesome. es grandioso. For the last 2 weeks, Por las últimas 2 if you would semanas, turn him up a little in that monitor for me, brother. In the last 2 en las weeks, últimas 2 I've semanas, been reading the Gospels he leído el Evangelio about the life of Jesus acerca de la vida de over Jesús and over. una y otra vez. And it really touches my Y ha heart. tocado mi corazón. I just weep. Solo lloro. From the announcement of his conception Desde el anuncio de su concepción to Mary, a María, his birth, su his nacimiento, life, su vida, his death, su muerte, his su resurrection, resurrección, all amazing. todo es grandioso. And the people he would minister to, Y la gente que él ministraba, a woman at the well, la mujer en el pozo, people came to him that were lepers. la gente vino a él que estaban leprosos. He ministered to 3 different blind men, Él ministró a 3 tipos de ciegos, to the Roman centurion's servant, del centurión romano, el sirviente, to a man's son who was tormented, hasta el hijo de un hombre que era atormentado, to a woman with an issue of blood desde una mujer con un flujo de sangre for 12 years. por 12 años. She could not be with her sons and daughters. Ella no podía estar con sus hijos o She sus could not be with hijas, her family no podía estar con su familia because of the issue of blood. por el flujo de She sangre. was so desperate for the Lord Ella estaba tan desesperada in por Luke Dios chapter 8 en Lucas 8 that she decided, que ella decidió, she said, if I could just touch him, ella dijo, si solamente puedo I tocarlo, know I'd be healed. yo seré sana. And there was a huge crowd Y hay una grande multitud and a lot of pressure, y mucha presión, but she crawled. pero ella gateó, She forced her way in forzó su camino hacia so él she could touch Jesus. para que ella pudiera tocar a Jesús. To a woman caught in adultery, A una mujer que fue llamada en adulterio, who by the law would be killed que por la ley iba a ser asesinada and stoned with rocks. y iba a ser apedreada hasta la muerte, To the blessing of children hacia la bendición de niños and many, many more. y muchas otras historias. Story after story. Historias tras historias. Amazing stories. Historias grandiosas. And the greatest story ever told Y la gran historia jamás is contada about Jesus. es de Jesús. And that is our Y story, esa es nuestra historia, the Lord Jesus el Christ. Señor Jesucristo. Every story, Cada historia, every person, cada persona, every detail, cada detalle, every word he spoke, cada palabra que Él habló, absolutely amazing. absolutamente And grandiosa. I read it over and over and Y lo over. leía yo una y otra vez. And I see details Y vi detalles I never saw que before. nunca había visto antes. When you read the word, Cuando lees la the palabra, Holy Spirit comes el Espíritu Santo and he viene is your teacher. y Él es tu maestro. He is your teacher. Él es tu maestro. In Matthew 2 En Mateo 2, and Luke chapter 2, en Lucas capítulo 2, the conception of Elizabeth la concepción de Elizabeth and the angel Gabriel speaking to Zacharias. y el ángel Gabriel hablando a Zacarías. And then Gabriel appears to Mary. Y Gabriel aparece a María And Mary goes to see Elizabeth y María va a ver a Elizabeth because I think Elizabeth could understand porque Elizabeth no podía better entender than anybody. mejor que nadie. And when they met, Y cuando se conocieron, John the Baptist Juan el Bautista in Elizabeth's womb en el vientre de Elizabeth and Jesus y Jesús in Mary's womb, en el vientre de María, they began to respond. They began to empezaron a react. responder y a reaccionar. And John was filled with the Holy Spirit. Y Juan fue lleno del Espíritu In the Santo womb. en el vientre. The new covenant, El nuevo it pacto begins with Jesus empieza con Jesús and Holy y el Spirit. Espíritu Santo. And it ends with Y Jesus termina con Jesús and Holy y el Spirit Espíritu Santo. and goes on forever. Y va por siempre. And how God touched Joseph. Y cómo Dios toca a José.
who had to deal with all of this supernatural event. que tenía que arreglárselas con todos estos And he eventos wanted to do what supernaturales was right. y quería hacer lo que era bien. But he was torn. Pero él estaba tocado And God knew that. y Dios sabía And so God gave him a dream y Dios le dio un sueño and assured him everything would be fine. y le dijo que todo iba a estar bien. So he married her. Entonces él se casó con María. And they were in a very hard place. Ellos estaban en un lugar muy difícil. All of Israel Todo Israel suffered. sufría. When Jesus comes on the scene, Cuando Jesús viene a escena, there is much trouble. hay muchos problemas. There are many problems. Muchos problemas. They are under Roman Empire, Están bajo el Imperio Romano and they have many pagan gods. y tienen muchos dioses paganos And they rob the people. y le robaban a la gente. And the Roman Empire Y el Imperio Romano did not care about anybody. no importaba a ninguno. They didn't care about any other nation. No les importaba cualquier nación. They didn't care about any other people groups. No les importaba acerca de otra They gente. only cared about themselves. Solo les preocupaba acerca de ellos. And they made life very difficult. Hicieron la vida muy difícil. If you were not a Roman, Si no eras romano, it was very era difficult. muy difícil. And Israel's leadership, Y los líderes de Israel, even in the temple, aún en el templo, they were corrupt. eran corruptos, They were religious. eran religiosos, They put demands on the people. ponían leyes en la gente, Several thousand laws. miles de leyes, And they y ellos taxed the people. cobraban impuestos a la gente. The leaders in Israel Los líderes en Israel took advantage of their own people. tomaban ventaja de su propia They gente. robbed them. Les robaban, They stole from them. robaban de ellos And so the people suffered y la gente sufría to pay their bills, para pagar sus to have pagos, money sus for their biles, needs, para tener dinero para sus to even have necesidades food. y aún para tener comida. They were in a hard place. Ellos estaban en un lugar muy difícil. And Herod Y Herodes and leaders of the day y líderes del día were going to make it even more lo difficult. iban a hacer más difícil. And they told all the people, Y les dijeron a toda la gente, you must go to your homeland, tienes que irte a tu tierra, your home city, a tu ciudad, where your family is from, a donde está tu familia, and you must register. y tienes que registrarte. They wanted everybody's name. Queremos los nombres de todos, They wanted all the numbers. todos los números, And there was no escape. y no había escape alguno. You had to go. Tenías que ir. But God was setting things up Pero Dios estaba preparando to bless cosas the people. para bendecir a la gente, Even when things seemed aun difficult. cuando las cosas se miran difíciles. And Joseph probably said, Y José probablemente dijo, Mary is due any day. María se va a aliviar en cualquier día. We cannot do this. No podemos hacer esto. But the leaders said, Pero los líderes you dijeron, must go. tú tienes que You irte. have no choice. No tienes otra opción. And so they had to travel 75 miles, Entonces viajaron 75 millas, probably on a donkey. probablemente en un burro. It would take at least 3 Le days. tomaban cuando menos 3 días. And she was going to give birth Y ella estaba a punto de dar a luz soon. pronto. But the prophet said Pero el profeta dijo that the Messiah que el Mesías would be a Nazarite, iba a ser un nazareno, but he would also pero que be también born in Bethlehem. iba a nacer en Belén And y he would come out of Egypt. iba a salir de Egipto. For one person Por una persona, to fulfill all those prophecies, para cumplir todas esas promesas, in the study of statistics, en el estudio de las is in the estadísticas realm of impossible. es casi imposible. But yet all of them would be fulfilled Pero todas ellas fueran in cumplidas Jesus Christ. en Jesucristo. No one had the money to go. Nadie tenía el dinero para ir. It was an impossible task, Era algo imposible, but they had no choice. pero no tenían opción. And when Joseph arrived, Y cuando José With llegó Mary, con María, we know the story well. sabemos la historia were no perfectamente. rooms. No había cuartos, There were no houses, no había casas and there was no place to y stay. no había lugares donde quedarse. And Joseph made a petition, please help us. Y José hacía peticiones, por favor, ayúdennos. And someone remembered, Y alguien se acordó, probably a woman, probablemente una mujer, there is a stable, que hay un estable, there is a place hay un lugar in the barn en una where the bodega animals are. donde están los animales And it's warm there. y está calientito ahí, It's safe there. está seguro ahí. And you can have a baby Tú there. puedes tener a tu bebé ahí. Many times, Muchas veces The women las took mujeres care of the animals se encargaban de los in those animales caves. en esos casos. Praise the Lord. Gloria a Dios. Mary María
probably took care of animals Probablemente se encargaba de in los a similar animales en situation. una situación similar. So she was very much at home. Ella se sentía casi en casa. And God was involved. Y Dios estaba involucrado. He had his hand on everything. Él tenía su mano en todo. He sent an angel Y él mandó un ángel to speak to Zacharias. para hablar a Zacarías. And Elizabeth Y miraculously, Elizabeth in an old milagrosamente, age, en su edad avanzada, was with child. estaba sin hijos. And 6 months later, Y 6 meses después, God sent Gabriel, Dios envía a an Gabriel, archangel, un arcángel, to minister to Mary a ministrar a María. and tell her, Y le dijo, you are blessed among women, eres bendita entre todas las and you will give mujeres birth y darás a luz to the Messiah. al Mesías. How can this be? ¿Cómo puede ser esto? I haven't known a man. No he conocido hombre. And he said, Y él dijo, like in Genesis, como en Génesis, the Holy Spirit, el Espíritu Santo he will hover over you. estará sobre ti And he's the creative agent y es un agente of the creativo Godhead. de la dinastía de And Dios. that child Y ese hijo will be created supernaturally va a ser creado in supernaturalmente your womb. en tu vientre. And thus Mary Entonces Mary, remained a María, virgin. se mantuvo virgen Miraculously, milagrosamente. she was with child. Ella estaba con hijos. She could not tell anyone. Ella no podía decirle a nadie. So she went to see Elizabeth. Y ella fue a decirle a Elizabeth. Why? ¿Por qué? Because Elizabeth is older. Porque Elizabeth estaba más grande. Elizabeth knows God. Elizabeth conoce a Dios. Elizabeth has been visited by an angel. Elizabeth había sido visitada por un And ángel. Zacharias, Y Zacarías they have heard from this angel. escucharon de este Your ángel. prayers have been heard. Tus oraciones han sido escuchadas. And no doubt, Y sin duda, Zacharias, Zacarías, as a priest, como he had sacerdote, prayed for many times oró por mucho tiempo for Mary to have a child, para que María for tuviera un niño. Elizabeth to have a child. Perdón, por Elizabeth wife. para tener un niño, And su the angel esposa. said, Y el ángel your dijo, prayers have been heard. tus oraciones han sido escuchadas. Where did Mary go? ¿A dónde fue María? She went to Elizabeth. Ella fue a Elizabeth. Elizabeth was older. Elizabeth era más grande. Elizabeth was wiser. Elizabeth era sabia. Elizabeth knew God. Elizabeth conocía a Dios. Elizabeth walked with God. Elizabeth Elizabeth caminaba knew con the Dios. word. Elizabeth conocía la palabra. There is something to learn here. Hay algo que aprender aquí. In the word of En God, la palabra de Dios, the older women, las mujeres más they are grandes, there for the younger women. ellos estaban ahí para las mujeres teach más them, jóvenes, para enseñarles, instruct para them. instruirles, Because they understand porque ellas how entendían God works, cómo Dios so trabajaba, they can help the young ones. así que podían ayudar a las You menores. have young women coming to Tú you. tienes mujeres jóvenes viniendo a ti, And if you are young, y si tú eres joven, you are very wise eres muy sabia to go to an experienced woman of God. para ir a mujeres de experiencia. If you only listen to young people, Si solamente escuchas a you will jóvenes, lack experience. vas a sufrir por If you only experiencias. listen to young people, Si solamente escuchas a you jóvenes, will lack depth. te faltará profundidad. When you read the book of Proverbs, Cuando lees el libro de Proverbios, the Proverbs teaches you very clearly, enseña claramente, you need to spend time necesitas poner tiempo, with people of character, invertir tiempo con personas de Christ-like carácter. character. Y Cristo forma carácter. When I was a boy, Cuando yo era un niño, my mother took me to church. mi madre me llevaba a la When she iglesia. was pregnant with me, Y cuando ella estaba she embarazada de took me mí, to church. me llevó a la My iglesia, mom and my dad. mi mamá y mi papá. And even as a little Y aun boy, cuando era yo niño, I began to build relationships empecé a tener relaciones with men in the church. con hombres en la iglesia. And recently, Y as I recientemente, read the book of Proverbs, como leí el libro de Proverbios, the Holy Spirit began to minister to me el Espíritu Santo empezó a And remind ministrarme me y me recordó of the men de los that hombres spoke into my que life. hablaron a mi vida. Once a month, Una vez al mes I would meet with some of those men, me reunía con esos hombres and my father, y mi padre he led this prayer meeting. y lideraba esta oración, 4 o'clock in the morning, junta de oración. A las 4 de la we would mañana pray at the altar orábamos en el for an altar hour. por una hora. And some of these men, Y algunos de estos they'd hombres been in World War I. han estado en la guerra, They were Segunda good Guerra Mundial. husbands. Buenos padres, They were buenos good esposos, fathers. buenos padres, They worked hard. trabajaban duro, They served in the church. servían en la iglesia. And I look back Y miro at atrás the grace of God. y de la gracia de Dios. Those were the only men Esos eran los únicos that I let hombres speak into my life. que dejaba que hablaran a mi vida. I didn't even realize Yo ni siquiera me di how cuenta God had protected me. que Dios me estaba protegiendo. And when other men came, Y cuando los otros hombres they venían, were not good husbands. que no eran buenos They were esposos, not good no eran buen padres, fathers.
They were not good with their children. no eran buenos con sus hijos, They were not fair with their business. no eran justos con sus I negocios. would not have anything to do with Yo them. no tenía nada que ver con ellos. I was kind. Era amable, I was polite. era amable, But they had no contact in relationship. pero no tenían contacto en No. relación conmigo. If No. they said anything bad about my parents, Si ellos decían algo malo acerca de mis they padres said anything bad about my y pastor, si decían algo mal de mis pastores, no, no, you cannot speak into my no life. puedes hablar a mi vida. God helped me put up a gate Y Dios me ayudó a poner una up a cerca, fence. una cerca to protect my heart. para proteger mi I corazón. didn't even know what God was doing. No sabía lo que Dios estaba And haciendo. Elizabeth ministered to Y Mary, Elizabeth ministró a and the María Holy Spirit came. y el Espíritu Santo vino. Now Joseph will hear from Mary Ahora José escuchaba de that María she is with child. que ella estaba sin hijos. How can this be? ¿Cómo podía ser esto? One can only imagine Alguien puede solamente what the imaginarse conversation was like. cómo sería la conversación. But Joseph had a lot to think about. Pero José tenía mucho que pensar. And while he was thinking about Y it, mientras él pensaba, God always comes to us Dios siempre viene a in the nosotros middle of challenges en medio de and in the retos, midst of trouble en medio de and problemas speaks to us y habla a so nosotros we can understand. para que podamos And entender. Joseph had a dream, Y José tuvo un and an sueño angel spoke to him y in un that ángel le dream. habló en ese sueño. Marry her. Cásate con ella, Everything will be fine. todo estará bien. And Joseph knew what he had to Y do. José supo lo que tenía que He hacer. was a man of God. Él era un hombre de Dios. He obeyed the word of God. Obedeció la palabra de He Dios. walked in accordance to the word of God. Caminaba de acuerdo a la palabra de Dios. And Jesus Y Jesús was supernaturally born fue supernaturalmente in nacido Bethlehem en Belén, in a manger. en un pesebre. And he was wrapped, Y estaba envuelto the Bible says, in swaddling cloth. en cobijitas. What is swaddling cloth? ¿Qué es esto de cobijitas? It's old clothing. Son ropas viejas, It's old rags. son trapos viejos. And they take the cloth Y tomaron las and ropas they tear it in small strips. y las rasgaban en pequeñas tiritas. And Jesus was wrapped in that Jesús cloth. estaba envuelto en esas tiritas de And tela. when he was born, Y cuando él era nacido, the glory came. la gloria Out in vino. the fields where the shepherds were, Allá en los campos donde estaban los pastores, just a few miles from Jerusalem. pocas millas de Jerusalén. Bethlehem is only 5 miles. Belén solo era a 5 millas. You could walk there Podrías caminar ahí without much effort. sin mucho esfuerzo. And the glory surrounded the shepherds. Y la gloria rodeó a los And the heavens pastores. began to open. Y los cielos empezaron a And the abrirse. angels began to Y sing. los ángeles empezaron a And they cantar. announced Y ellos the anunciaron birth of the Messiah. el nacimiento del Mesías. And those shepherds, Y esos pastores they left that area. dejaron esa área, They left that glory. dejaron esa They gloria, left where the angels were singing dejaron donde estaban they cantando los left those ángeles sheep y dejaron esas ovejas to find the para Messiah. encontrar al Mesías. They walked right to him. Caminaron hacia él. And God has a way Y Dios tiene una of manera confirming things. de confirmar cosas. And Mary and Joseph, Y María y José they would ponder these things. estaban en estas cosas. Over the next 2 years, Por los siguientes 2 años, many things would happen. muchas cosas pasarían. The wise men would come Los sabios vinieron and they would bring gifts to Jesus. y trajeron regalos a Jesús. They would pass through Jerusalem Pasaban por Jerusalén and they would have to answer to Herod y tenían que responderle al rey because Herod had Herodes. spies everywhere. Porque Herodes tenía espías What are por you todo doing lugar. here? ¿Qué estás haciendo aquí? We have come to worship a king, Hemos venido a adorar a Dios, What king? al rey. ¿Qué rey? a child, Un niño, un niño who will become king que será rey of Israel de Israel and all the world. y todo el mundo. Where is this king? ¿Dónde está este rey? He was in Bethlehem. Él estaba en Belén. Oh, when you find him, Cuando le come encuentres, tell me where he ven a is. decirme dónde está. Herod was a wicked man, Herodes era un a hombre very torcido, evil man, un hombre muy malo, one of the worst leaders, uno de los peores the líderes, most cruel más crueles that ever existed. que existió. And so in the time of Jesus, En el tiempo de Jesús there were political problems. había problemas There was políticos, corruption. había corrupción, There was poverty. pobreza, People were actually in slavery. gente era esclava, There were many enemies, había muchos enemigos, but yet God was moving. pero Dios estaba moviendo.
There were many trials muchas pruebas, that God was moving. pero Dios estaba moviendo. We must always remember Debemos recordar in the siempre middle of trials en el medio de las that pruebas God is moving que Dios se mueve and that God knows where we're y at que Dios sabe dónde estamos and He knows all about us. y sabe todo de nosotros. And our God, Y nuestro He will Dios, take care of us. Él nos cuidará. Herod called a leader Herodes llamó a los líderes of a Jewish faith. de la fe judía. In your book, En tu libro does it say something about a king dice algo acerca de un rey being born in Bethlehem? nacido en Belén. Yes, it does. Sí, sí lo dice. And so Herod created an idea. Entonces Herodes creó una I idea. will go there Iré ahí and kill every baby y voy boy, a matar cada niño niño nacido. and thus fulfilled prophecy. Y esto va a llenar la profecía. But Joseph Pero José had a dream. tuvo un sueño. And the Lord said to him, Y el Señor le dijo, take your family, lleva a tu familia, take Jesus, toma a Jesús and go to Egypt. y ves a Egipto. Praise the Lord. Gloria a Dios. How could a poor family ¿Cómo una familia afford to go to Egypt pobre tenía para ir a and Egipto travel all that distance? y viajar toda esa distancia? Because God knew their needs Porque Dios sabía sus before they necesidades had a need. antes de que tuvieran And the Lord necesidad. sent wise men, Y el Señor mandó hombres sabios and they understood y ellos entendieron the signs in the skies las señales en los cielos that God created. que Dios creó. They understood Ellos entendieron the seasons in the las skies temporadas en los that cielos God created. que Dios creó. He knows the name of every star. Él sabe el nombre de cada estrella And they knew y ellos sabían that a child was born que había un niño in nacido this city, en esta ciudad and he will be king of the world. y este sería el rey del And they mundo. brought him gifts, Y le trajeron regalos, frankincense incienso, and myrrh mirra and gold. y oro. And so Joseph had gold Y José tenía oro to meet all of his needs para cumplir todas sus before necesidades he even knew antes de que él that he siquiera would have a need. supiera que tenía una necesidad. And God is on the move Y Dios está in moviendo all of our lives right en now nuestras vidas ahora to take care of our needs para encargarse de that we nuestras don't even know necesidades we will have. que no sabemos que vamos a necesitar. He cares that much for us. Él se And he cuida de loves us nosotros that much. y nos ama tanto. Praise the Lord. Gloria a Dios. And Joseph went. Y José se fue. And when he did that, Cuando hizo eso, he fulfilled Old Testament prophecy él cumplió la profecía del Antiguo that Testamento the Messiah de que el Mesías would be from Nazareth. iba a ser de Nazaret, He would come out of Egypt iba a salir de Egipto, and be born in Bethlehem. iba a nacer en Belén. All the prophecies Toda la profecía about Jesus acerca de came Jesús to pass. fue cumplida. What an amazing God. Qué Dios tan What an grandioso, incredible God we serve. qué Dios increíble que servimos. And one day Herod died. Y un día Herodes murió And God spoke to Joseph again. y Dios le habló a José otra It's vez. time now Es tiempo for ahora Jesus de que Jesús to go back. vaya para atrás Israel. a Israel. And Joseph headed that way. Y José empezó a caminar And hacia as he Israel. traveled, Y conforme viajaba, heard escuchó some of Herod's family algunas que las familias de on the Herodes throne. estaban en el And he trono. knew. Y él supo, I must not go to Jerusalem. probablemente no iré a Jerusalén. And so he went to Nazareth. Y se fue a Nazaret. He knew the land. Él sabía la He tierra. had come from there to go to Bethlehem. Él vino de ahí para ir a Belén. And now, 2 years Y later, ahora 2 años he is después, going back. él va hacia atrás. God is amazing. Dios es grandioso. He knows what we need. Él sabe lo que necesitamos. He knows where to lead us. Él sabe dónde llevarnos. He knows what we have need of. Él sabe lo que necesitamos. God is on the move in your life. Dios se está moviendo en tu vida. And you and I, Y tú y yo we will never be the same no again. seremos iguales otra vez. In the Bible, En la Biblia, in Luke chapter 8, en Lucas 8, if you would turn your Bibles there si vas ahí por for favor, a few moments, por un momento, I want to look at a story quiero mirar la historia I have preached out of here this year, que he predicado este año, because in the middle of a storm, porque en el medio de la tormenta, God wants us to settle down, Dios quiere que te calmes, to be at peace. que estés en paz. Every week, Cada semana I deal with crisis. hay crisis, 10, 11 crises a week. 10 o 11 crisis a la More than one semana, a day. más de una al día. And apostles call Y apóstoles llaman from 6 de continents 6 continentes with problems. con problemas. And this is what I tell them. Y esto es lo que les digo. Settle down. Tranquilo, Calm down. cálmate, Be at peace. ten paz.
Your spirit is stirred up tu espíritu está alterado and you're not in a place of peace. y no estás en un lugar de So paz. tonight, Así que esta spend noche some time with the Lord quédate con el Señor and calm down. y cálmate. Settle down. Cálmate, We will tranquilízate. talk tomorrow. Hablaremos mañana. Praise the Lord. Gloria a Dios. The Bible teaches La Biblia us, nos enseña, cast your care on the Lord. da tus cuidados al Señor. And you can only do that in prayer. Y solo puedes hacer eso en So oración. when you are worried, Cuando estás when preocupado, you have a problem, cuando tienes problemas, go to the Word ves a la palabra and then go to y prayer. ves a la oración. Let your faith be encouraged Deja que tu fe sea by a animada word from the Lord por la palabra de so Dios. you can pray Así que para in que a puedas position orar of faith. en una posición de fe. And when faith comes, Y cuando fe viene, you can settle down. puedes tranquilizarte, You can be at peace. puedes tener paz. You won't be running around in circles. No estarás caminando en círculos. In America, En América, in the country, en out in the rural area, en las áreas rurales, there's en an el old campo, saying, hay un dicho: do not run around no camines alrededor like a chicken with its head cut como una off. gallina sin cabeza. Settle down. Cálmate. And too often, Y muy the seguido, church runs around la iglesia corre like a chicken with no como head. una gallina sin cabeza. But we are not chickens, Pero no somos gallinas and we are not dying. y no nos estamos We muriendo. mount up Nos subimos with wings con alas like an eagle. como águilas. And an eagle can soar Y high. una águila puede volar alto. And the worse the storm, Y cuando viene lo peor de la the higher tormenta, they go. más alto van ellas. God is providing. Dios está proveyendo. In Luke chapter 8, En Lucas 8, on this day, en este día, we'll go to verse 22. iremos al verso 22. Praise the Lord. Gloria a Dios. Now, on this day, Aconteció un día Jesus went to a ship que entró en una barca and he took his disciples con sus discípulos and he said to y them, les dijo: let's get in the boat pasemos al otro lado, and go to the other side. y partieron. Hallelujah. Aleluya. Let's get in the boat Y métete al bote and let's go to the other y vamos al side. otro lado del lago. Some Bibles say Alguna Biblia dice that the disciples said, que los discípulos dijeron: let's go. vamos. And they began to shove off. Y ellos empezaron a navegar And they went out into the y sea, fueron al mar, the Sea of Galilee. el mar de Galilea. It is below sea level. Está abajo del nivel del mar. It is fresh water, Es agua fresca, but it's dangerous. pero es peligroso. It is 13 miles long. Es 13 millas de It largo, is 6 miles wide 6 millas de ancho and about 1,800 feet deep. y como 18,000 metros de And the hondo. wind comes from the desert, Y el aire viene del desierto, from the tops of those de mountains, las alturas de las montañas, and touches that cold water, y agarra esa agua fría and it causes storms. y causa tormentas. So the Sea of Galilee Así que el mar de Galilea can become very dangerous, era muy peligroso, very fast. muy rápido. Praise the Lord. Gloria a Dios. Praise the Lord. Gloria a Dios. And the Bible teaches us Y la Biblia nos enseña that there was a storm. que había una tormenta. This is found in Matthew chapter 2, Esto se encuentra en Mateo 2, Matthew chapter 8, Mateo 8 and Mark chapter 4, y Marcos 4 and John chapter 6. y Juan 6. All the disciples Todos los discípulos wrote about this event escribieron acerca de este under the evento inspiration bajo la of inspiración the Holy del Spirit. Espíritu Santo. They get into the boat Van a la barca to go to the other para side. ir al otro lado. And Jesus Y immediately, Jesús inmediatamente he lays down se acuesta and goes to sleep. y se duerme. This is the only place Este es el único lugar in the Bible en la Biblia that you read about Jesus sleeping. que lees acerca de Jesús This is the durmiendo. only place. Es el único lugar. He was exhausted. Estaba cansado. He had gotten up at 3 o'clock in the Se morning. paró a las 3 de la mañana, He had prayed many hours. oró muchas horas, He ministered for 4 or 5 or 6 hours ministró por 4, 5, to 6 horas crowds of a people. multitudes de gente. And then he ministered Y de ahí ministró for several hours personally por muchas horas to personalmente his disciples. a sus discípulos. And now he's tired, Y ahora está cansado, and now he's exhausted. está muy exhausto. God manifested in the flesh, Dios manifestado en carne, doing miracles every day, haciendo milagros todos los días, not because he was God, no porque Él era Dios, but because of Holy Spirit. pero por el Espíritu Santo. He did Él hizo what he did lo que hizo because he was a temple porque era un for the templo Holy Spirit. por el Espíritu Santo. And that is what we are Y eso es lo que when nosotros we are somos saved. cuando The somos same salvos. Spirit El mismo Espíritu in Jesus en Jesús is inside of es us. dentro de ti. And he went sound asleep. Y Él se fue a dormir.
And while he fell asleep, Y mientras él dormía, a storm came. una tormenta vino. A fierce storm came. Una tormenta muy grande vino. And the gospel tells us Y el evangelio nos that the dice people became afraid que la gente empezó a tener miedo and they forgot what Jesus said. y se olvidaron de lo que dijo And so Jesús. now Ahora their spirit el espíritu is not at peace. no está en paz. Their soul is not at peace El alma no está en because paz they do not remember what he porque said. no se recordaban lo que And they were looking at Jesús circumstances. dijo y miraban las When we circunstancias. start looking at Cuando empezamos circumstances a ver and we circunstancias forget what he y said, olvidamos lo que Él dijo, we will be worried vamos a and preocuparnos we will be fearful. y vamos a tener miedo. And they said things like this. Y ellos dijeron cosas como estas. Doesn't he care about ¿No us? se importa acerca de nosotros? We're going to die. Vamos a morir. Doesn't he care if we ¿No le die? importamos si morimos? Doesn't he love us? ¿No nos ama? Is he even aware of what's happening? ¿Siquiera se está dando cuenta de lo que está They pasando? said these things. Ellos dijeron estas cosas. They were in trouble. Estaban en problemas. Matthew says Mateo dice, they woke him up ellos los despertaron and they said this. y le dijeron esto. Help us. Ayúdanos. Save us. Sálvanos. We're going to die. Vamos a morir. Jesus Jesús did not take them to die. no los llevó ahí para morir. Jesus was Jesús taking them los llevó where he told them they would go. a donde Él dijo que iban a ir. He said, get in the boat. Él dijo, vayan al We're bote, going to the other side. vamos al otro lado. But they forgot that Pero ellos se olvidaron de eso because of circumstances. porque las circunstancias. But God wants to teach us Pero Dios quiere to walk enseñarnos by faith caminar por fe and not by sight, y no por vista, not by no por circumstances. circunstancias. We need to remember Tenemos de what the recordar Lord has said. lo que el Señor dijo. Why ¿Por was qué Jesus going over there? Jesús va al otro lado? Because on the other Porque side, en el otro lado there is a man, hay un hombre one man who is que demonized. está poseído. Some scholars say Algunos escritores dicen perhaps 6,000 demons. probablemente 6,000 But we demonios. do know this, Pero sabemos esto, that no one could control him. que nadie lo podía controlar. They could not chain No him. podían atarle con He could cadenas. not live in town. No podía vivir en la ciudad. He lived in a Él cemetery. vivía en un cementerio. He had chains hanging off his Tenía body. cadenas atadas a su cuerpo. He was out of his mind. Estaba como perdió la He had no mentalidad. clothes. No tenía ropa. And Jesus Y was Jesús going to minister to that man. iba a ir a ministrar a este hombre. When he's en route to minister, Cuando está en ruta a he has ministrar a his este hombre, disciples with him. tiene a sus discípulos con él. Praise the Lord. Gloria a Dios. And he will take them through storms Y los llevó a través de so tormentas they will know what faith is. para que supieran qué era la fe. So when they arrive, Para que cuando they have llegaran, been taught ellos have habían been sido enseñados, prepared, preparados and they are ready. y estaban listos. Praise the Lord. Gloria a Dios. You have been through some storms, Tú has pasado por and tormentas you will go through some more. y tú irás a través de más. Paul wrote this to the Corinthians. El Pablo escribió esto a los Oh, you will have Corintios. many battles. Tendrás muchas batallas, You will have many challenges. tendrás muchos But retos, God will be pero glorified. Dios será glorificado. And Jesus Y said, Jesús dijo, I will be with you always. estaré contigo Mark siempre. chapter 15, verse 20. Marcos 15:20. Jesus woke up Jesús se despertó and he said to them, y él dijo a where ellos, is your faith? ¿dónde está tu fe? Their faith Su fe was right there in the boat. estaba ahí con ellos. Jesus Jesús is the author es el autor and the finisher y of consumador our faith. de nuestra fe. And he spoke to the Y él storm habló a la tormenta and caused the storm to be y still. causó que la tormenta se calmara. There was another time Hay otra vez when there was another storm, donde había otra tormenta and they were afraid they were going to y die. ellos tenían miedo de que iban a morir And they looked up, y miraron hacia arriba and Jesus was out there. y Jesús estaba allá. They couldn't tell what it was. No podrían decir qué They era. thought it was a spirit Ellos pensaron que era un espíritu because of the land por la tierra, and the culture of the land, por la cultura que había en esa They tierra. believed Ellos pensaron that if someone died que si alguien moría in a previous storm, en una tormenta previa, that their spirit would come back de que su espíritu vendría and otra cause a vez boat to sink. y causara que un bote se hundiera. They didn't know it was Jesus. Ellos no sabían que era They Jesús. just knew it was a spirit. Ellos sabían que era un They were espíritu. afraid they were going to die. Ellos tenían miedo de que iban a And morir. Peter said, what? Y Pedro dijo Lord, que if esto, that's you, si eres tú, bid Señor, me to come. llámame. And Jesus said, Y Jesús come. dijo, ven. And Peter stepped out of the Y boat, Pedro salió del bote and Peter walked on y water. empezó a caminar en agua.
Pero he began to sink. empezó a hundirse. When? ¿Cuándo? When he looked at the situation. Cuando empezó a ver las When he looked at situaciones. the waves. Cuando empezó a ver las when olas. he felt the wind. Cuando sintió el aire. Then he began to Entonces sink. empezó a hundirse. Both stories teach us. Esas historias nos We enseñan. cannot look at circumstances. No podemos ver a las We circunstancias. must remember what God Debemos said. recordar lo que Dios dijo. And Jesus stepped over to him Y Dios se paró con and él reached out y lo agarró de la in the mano middle of a storm en la medio de la and tormenta raised him up. y lo levantó And they walked on water together. y caminaron en agua juntos. They got back in the boat. Se fueron de regreso al bote And both times, y las dos veces Jesus spoke to the storm Jesús habló a la with tormenta authority con autoridad and calmed everything down. y calmó todo. The storms were gone, Las tormentas se van and they marveled y ellos estaban at the maravillosos authority of de la Jesus. autoridad de He Jesús. had authority over the Word of God. Autoridad sobre la palabra de He had Dios, authority over demons. sobre demonios, He had authority over the elements of nature. autoridad sobre los elementos de la And the naturaleza. disciples would learn this, Y los discípulos aprendieron esto, that the Word of God que la palabra de Dios will provide a way proveerá un camino when there is no way. donde no hay camino. The Word of La God palabra de will Dios provide a path hará un camino when there is no donde path. no hay camino. When it is Cuando impossible, es imposible, God will make a way. Dios hará un camino. His Word is that Su powerful palabra es de ese poder. that nature itself. La naturaleza en sí cannot misma stand no against puede pararse enfrente de I él. would like to challenge you Te tonight quiero retar esta noche by the Spirit of por God el Espíritu de Dios that people are going to come to you que gente va a venir a ti in the middle of their storm. en medio de su Does tormenta. God care? ¿Dios le importa? Does God know I'm having trouble? ¿Sabe Dios que tengo problemas? Does God love me? ¿Dios me ama? Where is He? ¿Dónde está Él? And you Y tú, are going to answer that question. tú vas a responder esa And pregunta. you Y are tú going to teach them. vas a enseñarles. Do you remember ¿Te acuerdas some of your storms? alguna de tus tormentas? Do you remember ¿Te acuerdas when you had no money? cuando no tenías When you dinero? barely had a job? Cuando apenas si tenías un When you trabajo? had children Cuando tenías hijos, but no food? pero no comida. You ¿Te remember acuerdas when you had nothing? cuando no tenías nada? And maybe you wondered, Y probablemente te does God preguntas, know I'm here? ¿Dios sabe que estoy Does aquí? God care about ¿Le me? importa a Dios esto? Does He know I'm about to die? ¿Sabe que voy a morir? And our answer is Y this. nuestra respuesta es Yes, esta. He knows. Sí, Él lo sabe. And He is faithful. Y Él es fiel. And He has heard your Y Él ha cry. escuchado tu llanto. And now Y ahora you have money. tienes dinero. And now Ahora you have a job. Tienes trabajo. And now Y ahora you have food. tienes comida. And now you are steward of much. Y ahora eres administrador de But not mucho. very long ago, Pero no mucho. when you first came, Cuando primera vez you had veniste, no home, no tenías you had casa. no furniture, No tenías you had muebles. no money, No tenías you dinero. had no job, No tenías you trabajo. slept on the floor, Dormías en el suelo. but not anymore. Pero no más. Because you know Porque tú sabes God is with me que Dios está in the conmigo storms. en medio de las He knows tormentas. where I'm at. Él sabe dónde estoy. They are coming to you, Han venido a ti. and you will tell them Y tú les dirás, God is faithful, Dios es fiel. and He will take care of us. Y Él se preocupará por His nosotros. word will make a way Su palabra hará camino when we do not have a way. cuando no tenemos camino. We have a ministry. Tenemos un ministerio. We have been given ministry Se nos ha dado un to ministerio announce the good news de about anunciar las Jesus buenas nuevas de Jesús and to invite y people para invitar a la by gente sharing the gospel. a compartir el evangelio. 2 Corinthians 5, Segunda de Corintios verse 5, 18, versículo 19 18, and 20. 19 y 20. We are ambassadors Somos embajadores for Jesus Christ. por Jesucristo. If you were an ambassador Si eres un embajador for one of these nations, de una de estas you would naciones, talk about that nation. hablarás de esa You would nación, represent that nation. representarás esa But we are nación, not ambassadors pero no somos for embajadores one of these nations. de estas naciones. We are ambassadors Somos for the embajadores kingdom of del God. reino de Dios. And wherever we go, Y donde quiera que vamos, we make a difference. hacemos diferencia. We change the atmosphere. Cambiamos la atmósfera And we know, y sabemos, don't worry about this storm. no te preocupes de la We're not tormenta. going to drown. No vamos a And we're ahogarnos. not going to die. No vamos a morir. We are Nosotros going over there. vamos allá. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. The word of the Lord La palabra de Dios will make a way for us hará camino para when nosotros there is no way. donde no hay camino. And God will help us. Y Dios nos And ayudará. God is faithful. Dios es fiel. The Lord knows where you are El now. Señor sabe dónde estás ahora. Do not be afraid. No tengas miedo. Today, Hoy you are surrounded estás rodeado
by many things, por muchas cosas, like Joseph was, como José, like Mary was. como María. There are political troubles. Hay problemas All over políticos the world. todo alrededor del mundo. There are oppressors, Hay opresión, like Rome, como Roma, that worship pagan gods. que alaban a dioses And paganos. those Romans, Y esos romanos they didn't care about no les anybody. importaba nada. They didn't care about children. No le importaba a They los didn't care niños, about women. mujeres, They didn't care about men. acerca de hombres, They didn't care about the nations. de la nación. They didn't care about guests. No le importaba acerca de los They only invitados. cared about themselves. Solamente les preocupaba a ellos. They were surrounded Estaban rodeados with political problems. de problemas They were políticos, surrounded rodeados and treated like y slaves. tratados como They were esclavos. lied to. Fueron engañados, They were taken advantage of se les tomó ventaja by their own people por su propia gente who should have represented them, que debería but representarlos, they robbed them. pero les robaron. And Rome turned their Y eyes. los romanos Go ahead, voltearon rob sus them. ojos. Róbales. As long as we get our taxes. Así, cuando menos que tengamos nuestros But God propios keeps impuestos. records. Pero Dios mantiene los récords And He's with you in the storm. y está contigo en la tormenta. He's right there in that boat. Él está contigo en ese bote And He knows you. y Él te conoce. Hebrews chapter 5 tells us Hebreos 5 dice that Jesus que Jesús is our high priest. es nuestro mayor sacerdote And He can relate to us. y Él se puede relacionar He con nosotros, understands us. nos entiende. He knows what it Él means sabe lo que to have a significa trial. tener un problema And He knows what it y means sabe lo que significa to be tempted. ser tentado. Yet He never fell Él nunca cayó, and He never sinned. Él nunca pecó And He is with us here y Él today. está con nosotros hoy. Our testimony, Nuestro He testimonio, cares. Él le importa. Jesus cared about all of them. Dios se encargó de todos He ellos, called them, los llamó, follow me. síganme. They laid down everything Ellos dejaron todo to follow the Lord. para seguir al Señor. Of course He cares. Claro que les Of course importa, He loves you. claro que les amama, Of course He knows you're in a storm. claro que Él sabe que están But en la what you tormenta, cannot sleep through, pero no puedes dormir. you will not have victory over. Por lo que no puedes dormir, no puedes tener victoria. So when the enemy comes Cuando el enemigo viene for you to be fearful para que tú tengas miedo and to rob your sleep, y robar tu dormir, go to the Word of ve a God, la palabra de Dios, go to prayer, ve a la oración and speak Psalm 91 y habla Salmo over your 91 life, sobre tu vida, that you would be hidden de que tú estarás in escondido the presence of en la God presencia de Dios and in the glory of y en la God, gloria de Dios, where no one can touch you. donde nadie puede That is tocarte. my prayer over you. Esa es mi oración hoy. Psalm 91. Salmo 91. That is my prayer Esa es mi over the oración body of sobre el Christ. cuerpo de Cristo. To be hidden in God, De estar escondidos en Dios, protected by His wings. protegido por sus alas. Praise the Lord. Gloria a Dios. When your adversary comes, Cuando tu adversario venga, that you'll be under His que wings. tú estarás debajo de sus alas. Praise the Lord. Gloria a Dios. No hawk, Ningún halcón, no eagle ninguna águila wants to land in the chickens quiere caer donde están las and gallinas take a chick. y agarrar un polluelo. They will watch, Ellos mirarán, but you will know. pero tú sabrás That hen will know. que esa There gallina are sabrá hawks in the air. que hay halcones en el There are aire, eagles in the hay air. águilas en el aire And they will make a sound. y ellos harán un sonido, They will make a cluck. ellos harán un And claqueo those chicks y esos pollitos come right under those wings. vendrán debajo de sus And when alas. that hawk sees Y that, cuando esa águila ve he will eso, not land. no He aterrizará, will not come take a no chick. vendrá a llevarse los Why? polluelos. ¿Por qué? He knows Él sabe that rooster que ese gallo and those hens y esa gallina will kill him. lo matarán. They know Ellos saben, to land there now aterrizar ahí is to ahora die. es morir. When you're under his wings, Cuando estás debajo de sus alas, you are protected estás protegido and you are covered. y estás cubierto. And our enemies know it. Y el enemigo sabe. So stay close to him. Entonces estate cerca de Listen to él. him Escúchalo a él and speak his word. y habla su palabra. Let us cross Déjanos cruzar to the other side. al otro lado. In 1983, En el May the 1993, 3rd, mayo 3, 12:38 in the morning, a las 12:38 de la noche, I had an encounter with the tuve un Lord. encuentro con Dios. We were farming. Estábamos sembrando. We lived in our hometown. Vivíamos en nuestra casa. We had a beautiful home. Teníamos una casa muy We had a bonita, lovely family. una familia And we grandiosa had good jobs. y teníamos buen trabajo. We were blessed. Estamos And the bendecidos. Lord said, Y el Señor give all dijo, this away entrega and todo esto leave. y ve.
and I will send you y te mandaré to be trained a ser entrenado and prepared for y ministry. preparado para el ministerio. We would fast and pray Oramos y ayunamos off and on for 30 days. por 30 días. Not all the time, No todo el tiempo, but for some of that time. pero por algo de ese tiempo. So God would show us where to go. Así que para que Dios nos God will mostrara show us dónde what to ir, do. qué hacer, And so we went y fuimos to be trained for a year and a a half. ser entrenados por 1 año y medio. We left home Dejamos la casa with a car, con un carro, 3 children, 3 niños and 5 suitcases. y 5 maletas. We had no money. No teníamos We dinero, didn't know where we would go. no sabíamos We dónde didn't know íbamos a what the ir, Lord would do. no sabíamos lo que el Señor iba a But hacer. God opened a door. Dios abrió puertas, He provided a job provió por un trabajo where there were no jobs. donde no había trabajos, He provided a place to live. provió por un lugar donde vivir And we were well taken care of y se nos cuidó by the bien Lord. por el Señor. A year and a half later, 1 año y medio después when we were serving estábamos sirviendo and working as missionaries y trabajando como misioneros on a mission trip in Europe, en un viaje misionero In en Europa, Holland. en Holanda. at 2 o'clock in the A morning, las 2 de la mañana the Lord spoke, el Señor habló. go to the greater Lafayette area Ve al área de and Lafayette establish a church y there. establece una iglesia. Praise the Lord. Gloria a Dios. So we came. Venimos. We began coming in 1983, Empezamos a llegar en 1983. 9/11 El de septiembre y is the 11 first time we preached here. es la primera vez que predicamos And the aquí. Lord said, Y move. el Señor dijo, We had a muévete. few people. Tenemos un poco de We gente. did not have a building. No teníamos We edificio. did not have any money. No teníamos dinero. We didn't have support. No teníamos apoyo. But God said, come. Pero Dios dijo, vayan. So we had a word, Teníamos palabra and we asked our parents, y le preguntamos a and we nuestros asked our padres pastors y les pedimos a nuestros to pastores bless us. que nos bendijeran. And they blessed us. Y ellos nos bendijeron. When you have a word Cuando tienes palabra and you have a y blessing, tienes una bendición, nothing can stop you. nada puede pararte. Nothing can stop you. Nada puede pararte. God will make a way, Dios hará camino and God will open doors. y Dios abrirá puertas. We had a few people. Teníamos poca gente, We were a small group. éramos un grupo pequeño, We had a lot to learn. mucho que aprender, But 42 years later, pero 42 años we are después still here. estamos aquí todavía And God is still y moving. Dios se está moviendo And God todavía is still y providing. Dios provee todavía. When we got ready to move here, Cuando estábamos listos de movernos aquí, one of my uncles, uno de mis tíos, and I liked this man. y me gustaba mucho este hombre, He was a good uncle, era un buen tío, but he was not saved. pero no era salvo. A big man. Un hombre grande, He was rough. era difícil, He was rudo, rugged. rudo. His language was not very good. Su lenguaje no era muy bonito. He said to me, Él me dijo, where are you going to live? ¿dónde vas a vivir? I don't know. Le dije, no sé. Has anybody given you any place to live? ¿Alguien te ha dado dónde vivir? No. No. And he said some things I won't repeat Y él dijo unas cosas que no voy a repetir about the church. acerca de la iglesia. But see, he was speaking Pero él estaba hablando out of hurt, de un dolor, out of storms. de un dolor de una He tormenta. was not speaking Él no estaba hablando out of a place of knowing God, desde un lugar de conocer a Dios. and that God was right there with us in that boat. Y Dios estaba ahí con nosotros en ese He bote. gave me, he said, I have an old mobile home. Y él me dijo, tengo una traila vieja. It was horrible. Estaba terrible. Cats lived in it. Los gatos vivían ahí. He said, you can have it. Y me dijo, tú puedes I was so agarrarla. excited. Estaba tan contento. Wow. 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 I borrowed my dad's truck. Le pedí a mi papá su I got a camioneta. permit. Tuve en I permiso pulled it over here. y la traje hasta It's a acá. miracle we arrived. Fue un milagro que llegáramos aquí. And when we arrived at that old mobile home, Cuando llegamos en esa traila and we vieja put it in a campground, y la pusimos en un lugar para acampar, and we were going to manage that, íbamos a manejar eso, no one would talk to us. nadie nos hablaba, They wouldn't even speak to ni us. siquiera nos hablaban. We had no money. No teníamos dinero, We had an old junk mobile home, teníamos una casa viejísima, but we had a promise. pero teníamos una we had promesa a word. y una palabra. Praise the Lord. Gloria a Dios. I didn't have tools No here, tenía herramientas aquí, so I borrowed a pick. así que pedí prestado un I pico. didn't have any gloves, No tenía guantes. so we picked holes, Entonces escarbé poured hoyos, concrete, eché cemento, and concreto set that mobile home. y senté esa traila. My hands were full of blisters, Mis manos estaban llenas de My hands were callos, bleeding. estaban sangrando, but we had a solid pero foundation. teníamos una fundación And sólida. we began to make that mobile home nice Y empezamos a arreglar esa and traila remodel it.
y lo arreglamos, painted. la pintamos. And before long, Y antes, the people that would not talk to la us, gente que no nos hablaba they began to come to our empezaron a house. venir a la casa. And in no time at all, Y en minutos, what you touch, lo que hold your hands tocamos, up, what you touch, pon tus manos así, lo que and tú where you tocas, walk, donde tú it'll be caminas, blessed of the será Lord. bendecido por Dios. There were storms. Había tormentas, Things were challenging. las cosas estaban siendo difíciles. I'm not complaining now. No me estoy quejando ahora, I was not bitter then. no estaba amargado I was not entonces, angry with God. no estaba yo enojado con Dios, But there was no food. pero no había comida. Our cupboards were bare. There was no food. No había comida, The cabinets were empty. las gabinetes estaban And I vacíos couldn't provide for my family. y no podía yo proveer por mi familia. So I spent the night in prayer. Así que pasé una noche en oración I wrote a letter to the elders y escribí una carta a los And to my ancianos pastor. y a mi pastor of resignation. de resignación. And I said, I De will renuncia. resign Y dijo, voy a renunciar because right now porque ahora I cannot provide. no puedo proveer. So I will get a job. Voy a agarrar un I trabajo. was in school full time, Estaba en escuela de tiempo I was completo. working. Estaba trabajando, but it was not enough. pero no era suficiente. So I will get a better job. Entonces agarré un I trabajo will mejor. take care of my Voy family. a cuidar de mi familia. When I've taken care of my Cuando family, cuide de mi familia, and I will begin to minister again. entonces empezaré a ministrar In otra the vez. meantime, Por la hora, someone else can do this. alguien más puede hacer esto. I was not mad. No estaba yo I enojado. wasn't bitter towards No God. estaba yo amargado I wasn't hacia even Dios. upset. No estaba ni siquiera I'm very molesto. willing to work. Estaba dispuesto a I want to trabajar. take care of my Yo family. quiero cuidar de mi familia, But the Bible is clear. pero la Biblia es clara. You need to provide for your family. Necesitas proveer por tu So I familia. showed my wife the letter. Así que le enseñé a mi esposa la carta I said, I'll turn this in y le dije, le voy a entregar esto, and I'll provide. voy a entregar esto y voy I'll a be able to proveer. put more time into that. Voy a poner más tiempo en As esto. she said, Y ella me dijo, let's wait 10 days. vamos a esperar 10 días. Let's pray Vamos a orar and wait 10 y days. vamos a esperar 10 días. And God always came through Y Dios siempre vino in that 10 days. en esos 10 días. Miracle after miracle. Milagro de milagro. Over a period of 10 years, Después de esos 10 días, I was ready to give the elders that letter estaba listo para darle a estos ancianos esta times. carta 3 veces. 3 times. 3 veces. Usually around Christmas, Por lo regular alrededor de Navidad, because we had nothing. porque no teníamos nada. And I knew Y yo sabía, I need to do something different. necesito hacer algo diferente. We were not mad. No estábamos We were enojados. not No upset. estábamos We were enojados, not offended. ofendidos. We just simply wanted to obey God. Solamente queríamos obedecer a Dios. And every time she would Y say, cada vez ella decía, don't turn it in yet. no la entregues todavía. Let's wait a few days. Vamos a esperar unos Let's wait días. 10 days Vamos a esperar 10 and días. see what God will Y do. vamos a ver lo que Dios And hará. always, Y siempre God did something. Dios hacía algo. But each time, Pero cada vez it was different. era diferente. He provided. Él proveyó. He was there in a storm. Él estaba ahí en la And tormenta. He's been there in your storms. Y Él ha estado ahí en tu tormenta. When you couldn't pay the bills, Cuando no puedes pagar tus when you deudas. didn't have enough food, Cuando no tienes comida He was suficiente. right there the whole Él está time. ahí todo el tiempo. And He provided for Y you. Él provee por ti. He provided for us. Él provee por nosotros. And this is our message. Y este es nuestro mensaje. They're going to come to us Van a venir a nosotros in a lot of pain, con mucho dolor, in a lot of suffering, con mucho and sufrimiento a lot of fear. y mucho miedo. And we must love the Y people. tenemos que amar a la gente. And we must not be judgmental. Y no tenemos que juzgarlos. And we must not forget Y no debemos olvidar where we have come from de dónde venimos and how God has taken y care cómo of Dios nos us. cuidó. When people come to you Cuando gente viene a ti and they are afraid, y tienen miedo and they're talking about the Roman y soldiers están hablando del imperio romano and all the y laws de todas las leyes and how it's very hard y economically, cómo es muy difícil all the económicamente, taxes, todos los the impuestos, lack of food, no hay comida, all kinds of entrapments. todas las trampas que tienen. That's what Jesus was raised in. Es donde Jesús estaba siendo And levantado. when the people were looking for the Y Messiah, cuando la gente estaba buscando He por el was right there in Mesías, the womb. Él estaba ahí en el vientre. And then He was born. Y después fue And then He nacido. was in Egypt. Y después estaba en Egipto. And He had been in Bethlehem. Y estaba en Belén. And then He was in Nazareth. Y después en Nazaret. And then He was all over Y Israel. después estaba en todo Israel. God knows what He is doing. Dios sabe lo que estaba haciendo. This is our message. Esto es nuestro Let's mensaje. stand together Pongámonos de pie and let's have the worship team y que el come back. equipo de alabanza regrese.
And say this with Y me. di esto conmigo. Jesus says, Jesús dijo, let's go to the other side. vamos al otro lado. And the disciples Y said, los discípulos let's go. dijeron, vamos. And we are still saying, Y decimos ahora, Let's go. vamos. wherever you're going, Donde quieras que tú vas, that's where I'm going. es donde yo voy. And no matter what happens, Y no importa lo que pase, we are here estamos aquí with you, contigo and you will meet every need. y supliremos toda necesidad. Today, Hoy we are a blessed people. somos gente bendecida. Today, Hoy our cupboards are full. nuestros almacenes son llenos. Today, Hoy our storehouse is full. nuestras alacenas son And llenas. today, we help many people Y hoy ayudamos a muchos here in our community and aquí en nuestra comunidad around the world. y alrededor del mundo. This is my message Este es mi today. mensaje hoy. People are going to say, Gente va a decir, Lord, help us. Señor, Lord, ayúdanos, save us. sálvanos. Don't you care? ¿No te importa? Don't you love us? ¿No nos amas? Yes, Sí, He loves you. Él te He ama, cares for you. Él importa He hears your voice. y escucha tu He will voz. help you with every need. Y Él te ayudará con cualquier And you will see necesidad. miracles. Y Él trabaja en milagros. One year, Un año we celebrated Christmas celebramos Navidad right here in our community. aquí en nuestra comunidad. Our children were there. Nuestros hijos estaban ahí. Some of them were married. Algunos estaban casados. Some of them had children. Algunos de ellos tienen hijos. We had a wonderful time together. Tuvimos un tiempo grandioso. It was snowing. Estaba nevando. It had snowed almost a foot, if I remember right. Nevó casi un pie, si me acuerdo bien. Everybody had left. Todos se fueron. And I was ready Y yo estaba listo to lay down in the boat para meterme al bote and go to sleep. e irme a dormir. But my wife was not. Pero mi esposa no. Wife is like Holy Spirit. La esposa es como el Espíritu Santo. Holy Spirit will go like El this. Espíritu Santo hace así. That's what a good wife will Es lo do. que la esposa buena hace. When my wife is doing this, Cuando mi esposa hace I know esto, it's the Holy yo Ghost. sé que es el Espíritu She Santo. said, hey, Ella dice, hey, I think we should go buy creo groceries que deberíamos ir a comprar and despensa take them to this y family. llevarlo a esta familia. I wanted to say, Y que yo quería decir, I'm asleep in the boat. estoy durmiendo en el bote, I'm worn out. estoy cansado. But she would not Pero ella no, let that idea lay no down. dejó ir esa idea. Oh, she said, let's Ella go dijo, now. vamos ahora. It's beautiful out. Está It's bonito snowing. afuera, está nevando. Come on. Vamos. We have learned. Hemos aprendido Just submit. a someternos. Okay, let's go. Ok, vamos. I'll get the keys. Agarro las llaves, I'll clean off the snow. yo limpio la nieve Oh, and she said, warm the truck up. y ella me dice, ve a And I calentar la will go with camioneta you. y yo iré contigo. Women are wise. Las mujeres son sabias. So we left. Nos fuimos. The snow was off the windshields. La nieve estaba en el The truck was parabrisas. warm. La camioneta We went estaba to the grocery calientita. store. Fuimos a la tienda And filled it with y groceries. la llenamos con despensa. Why? ¿Por qué? Because somebody Porque alguien was in a storm. estaba en la tormenta. They had no gifts. No tenían regalos. They had no food. No tenían comida. And when we Y arrived, cuando llegamos, they were sitting. estaban sentados. We could see them. Podíamos verlos. They were in their living room on the couch. Estaban en su sala, en el And they had sofá. a tree. Y tenían un They arbolito, had some lights. algo de luces. There was nothing under the tree. Pero no había nada debajo del árbol. They were in a storm. Estaban en una I tormenta. think they wondered Y ellos se preguntaron if anyone knew they were there que si ellos sabían que If ellos estaban anybody ahí, cared. si a alguien le importaba and if anybody loved them. y si alguien los amaba. And when they saw us Y cuando nos vieron get out of our truck, que bajamos de la camioneta, life came. vida vino. They began to smile. Empezaron a reír, They came right out the door. salieron por la puerta, The snow was deep. la nieve estaba alta. And they were so happy to see Ellos us estaban tan contentos de vernos before antes they saw the groceries. de que vieran las And despensas. when we started Y cuando empezamos carrying groceries, empezar a cargar la despensa, they started crying. empezaron a llorar. They couldn't believe No podían creer that someone was que there alguien estaba ahí in the middle of their storm. en medio de su tormenta. This is who we are. Eso es lo que somos. This is our ministry. Ese es nuestro And ministerio. this is our assignment. En esta es nuestra asignatura. Because we know Porque sabemos God is faithful. que Dios es fiel.
And we will cross over y to cruzaremos the other side. al otro lado. We will reach our destiny. Alcanzaremos nuestro And more destino people will be y más touched. gente será And tocada more people will be y más delivered. gente será And more salvada, people will be saved. más gente será liberada. They carried the groceries in. Cargaron la And despensa, they wept. lloraron, They were very humbled. estaban muy And agradecidos God filled that place. y Dios llenó ese We lugar. prayed together. Oramos juntos And we loved each other. y nos amamos unos a otros And we all went on with our lives. y seguimos con nuestras vidas. The people are coming. La gente viene, They're coming to you. vienen a ti And you will go through your storms. y tú irás a través de las tormentas And you will be able to help other people. y estarás disponible a ayudarlos. Say this with Y me. esto conmigo. Jesus Jesús is amazing. es amazing, es grandioso. Jesús Is awesome. es grandioso. And now Y ahora he will show us Él nos enseñará who's on the other side. quién está en el otro lado. And so with that we close Y con eso tonight. cerramos esta noche. We want to get in Queremos meternos your boat, Lord. a tu bote, And Señor. we say, Y let's decimos, go. vamos. And we will not worry Y no nos preocuparemos storms de las or tormentas death o de or the enemy. el enemigo. We know that we are with you Sabemos que estamos and that you contigo will be with us. y que tú estarás con And nosotros we will come to y atravesaremos the glory of God. para la gloria de Let's Dios. give God praise. Dale un aplauso al Señor. God bless you. Dios te bendiga. Let's worship. Adoremos. Este mensaje es un mensaje muy poderoso. This is a powerful message que no podemos pasar por alto. That we cannot just like let go. Tonight, the boat is here. El bote está aquí. Y Jesús está dentro del bote. Y te hace la invitación a no estar enfocado en las tormentas. He's inviting you right now to not be focused on the storms, but be with Him. He's the Prince of Peace. Él es el príncipe de paz. Él quiere ministrarte y Él quiere tocarte y Él quiere ayudarte a pasar al otro lado del río. He wants to minister to you and He wants to help you to cross on the other side of the river. So I don't know what else to say, but come. Just jump in the boat. No sé qué más decirte, pero ven. Súbete al bote con Él. Hay una promesa. There is a promise that He's going to the other side of the river. Él no te ha llamado a morir. He's not calling you to die in the boat. He's saying, let's go. Él dice, vamos al otro lado. Let's go to the other side. Let's go to the other side. Vamos al otro lado. So, ¿por qué no vienes? Te invito a que pases. I invite you to come. Jump in the boat. Keep your eyes fixed on the Lord. Pon tus ojos en Jesús. Este es tu tiempo y esta es tu oportunidad. It's your time and that's your opportunity. El altar está abierto. The altars are open. Mientras cantamos y alabamos, toma un paso de fe while we're worshiping. Just take a step of faith and come now. Queremos bendecirte. Queremos orar por ti. Queremos verte bendecido para que tú puedas bendecir a otros. La unción está sobre ti. The anointing is over you. Come. Thank you for joining us for our service today. We pray that the message blessed you and that you are encouraged by it. Please know that we're here every Sunday at 8:30, 10 a.m., and back at 6 p.m. that night. We're here every Wednesday for a midweek service at 7 p.m. We would love to see you, and we would love to see you bring your friends and check us out. If you'd like more information about us, you can visit whcc.net, and there you will find our sermons, you will find our service times, and you will find the different things that we have to offer. We're excited that you joined us today. We pray that you would be a light wherever God would open doors, that you would share your testimony that He has given to you with your friends and those you're in relationship with. If you'd like to connect with us on our social media platforms, you may do so by clicking on the links below. May the Lord bless you in your walk with the Lord, and thanks again for visiting us today.